ba royati benete mo kudo o direli mi de be egbe azan gagbe azan neto sun chanton to sun yo ton avivo sun o kwe fo na ko nko to de mi de ton be egbe mi wa freje nu komiton lo tin ko mi ba yan lo azan gagbe tetero be bonu mi ton sin kan mi na freje bonu kan mo je van kin ko don me tetero mo yi kwe ton ko duru e ba mi je mi de si lo bere ni ai ba yi ba kwe kan le ko nu po mi je mi de si mo du kwe kan le ko nu po toro wa fe kin ko don nu ne jojan lo bere ni to me e ma we sin po kan be mi yan bonu ni ai gbaji ti edu kwe ni jan mo idogo asimena mi be di fa mi fresh ni to ai do le ko ni jan mi na go no mo freje ajara mo je van kin ko no go du kwe ton ko jan mi go yan ten lo mi mo wa yi o ye vivi lo edogo asimena mi wa fresh ni to mo je van pan wa yo do jo lo dangbo mi ton sin kamelo o tepa dangbo ton kin ko no mi lo ra mi lo asandi lo ye we po mo fo metakun jane ye gbero kun metakun lo o to ton ko mo yi o ye re veku do gora mi be di family lo kan ya kan jane nu jijo mi ton le vole pe mi hen mo lo mi mo kan lo mi si lo me kon gba mi ton vive royati mi be ni ton ji mo di ke na mi aye ho mi mo da mo le ko be urale ko do go zantantan ni no lo me kon gba mi ton sin ye nu kan ni gbe mi na do mi mo so to gbon ka mo freje bonu ni camera mi mo je van kin ko ton ye du pe mi je mi si ablode gbaja ni pe ni jan lo o asa titan sun chanto to avivo sun chanto to o pe fo na ko nu ko toro ton kin ko ye du pe ton ko jan mi freje ten me mo yi o ye ton ko do gba simena mi mele wa yi ye do go yi wa ye to mi ton vive eriko kuchi ko ko grego ahun gbejipo mi na moro no wi wa ro egbon fo pere do ite otu ajare àwọn na me bi ma o kana blo ba jana tran àwọn na mi bo mi na mo mi le bo de mi on blo gbon dai bo ko ye yo le wenu gbeta nko le no ton bo ron da cha fo le ton be no ya je sinu ko won sinu mi na mo le yo de ma de me mi na do godo tan yo le bo nu de mi na panu ko ndo de mi ro ko mi to gbon dai bo ron yi lo nu ko gbe me ben wa blan do acha we de jale me kwa logo ma otonku mi na je ne le blojiga ya hun re ho mi de wo en to mi ton ino kon si ahun wo zo mi na mo conseil le bi si afo so pe fi bo so ro po mi o re fi bo de o pe lo si afo 0 te no wa de yin bo o e vivi bo ja choro bonu nu gbo e do asonde o to me e zombo o maze nu alo boblo kenken de don blo afan fodi de don blo don khiko bo mi no awaje kenken e ma imoro ko e lo me me ka imo a o dubonu mi wa se ti to me alo pade fo do duna do o hanjito o do teme e tin do bonu si to mele ye se mo mi me yin o no ne to ganto so o no ne ton le o bonu ton le bodole biranze nu khiko kleunde o to vile na pon bona jawa be o be nu wa mon ko si vendredi bo so gbadanu eyin o samedi veille lo me bi no popodo yepo nu kiko awa jije gengen be ji han bo to vile wa pon be yin bo mi ko nu bo jawa mo we gbedian o ne mi wa son po bo aize o follower do asayin pe me kukule ton kan bo ewe mi fo san redi bo mi na no po to mi de me cleun be ni family ene ton kon be ye kari po ni me nyamina go gbon mo freje ajara na mi kin ko don ajira to e go du pe ton ko jan mi je mi si ablode gbaja sin ko ene jan lu ajira mi wa yi ye ton du go mere wa yi ye ton ko go asimena mi wa mi ni no yi vive da fo se da gbari ko nandri to vi hopo ko kane ko nu ko de gbesa gbeto to me nda o ne donc mi dogbejo e de po me ko dogbe ka mi ma se gbeton mi mo fun to vile wa opo e to lo opo lo mi dupo aye po mi dogbe me mi ton mi dogbe to gan Patrice Talon de makboje de don di otoro blebu e ma de yire dofu e ma de north dofu e ma de sud dofu e no jira hile podo mi wedeni fo la maintenance yen nka lo ni floor ni sindeji ni gode oloporan lo wa yin gbe han la ajira vile floor nde ma de mi ba iro o fo clan me wa yin me ko do po me imi ano do jira to mi to do o ko egbe ton yin o ko do po bo mi to dudu to bene sin aigbaloji complet mi le mize mi ton doté to commune ajiraton bon mi o dukwelo to egbe konto mi ton jamais on envoie egbe pour conseiller
et ton le po a di chef de quartier le a di azonvier ton le to mairie me po me ko gbe po mo du ko lo bio ajira to lodo yeni jale bo no go dona otogan Patrice Talon na nous des do teboto bi bayi na nu kon yi otoloton bo so jale bo no go dona mi lo esuto ajira na nu kon yi no tinami na nu e mi to lele ni do bi ba seto we mi to nu o beni family frère son do azan le pe ni jamina wo no mo frère je ajoun kame agoni wodi sin kame ni to mi na frère je mo je fan bode wuto koporo nato titan le re jan premier agent o me ajoun to ne e ba pe dido ni ijo egberon no yiwani na tende me de kaga wa je azan ton ko ji e ba pe dido eni koton kin koton no ni jojan mi don oye imo mi ton vive je ten lo me mo ye ton ko go meri wa ye lo go iwa gaben akoton po Tatiana bonpo ni yo mi no okay eme yo yin gan awego de patelo gan titan de patelo me ajondo en premier agent o me mi ple do egbe ni titan mi dokuna mawu na azone ewana mi kaka bo mi alofi do egbe premier wo to e me to vi benedon bi no yin lo ko emi ton we donc mi dokuna mawu do azone wana mi azon le supo do mi dokune boka ple militant mi non le biere don de do arrondissement Gambandon mele boa de ko gbe dona e do ini ku do kwe do mi ma se do ablo de ko gbaja bo ena yin yedu do nuglo bo mi le ko ma do de we we zo mi alo e fo lo mi fo lo do de mi na du bon mi le du do mi do ko gbe na e ganji bo e ne bo vina e mi mo le mele yelo wa jije me do a no iro mi do faton edwa di we yin to pon la vie gan aso ri sedon o ndezon mi mo mi de fio de igbedi o e ma so yin de di kodo eme o kepia e ajounton di pe po konton non vie daho tiwe o di pe po pojan mi no de we le bisise no donc nde ka wa zon bo mi wa de fi de igbe o we yin do o na yin yo enonu mavo mawo sinu de we eblo panta somi de mi blo wayi na position de zero de list di chogan chobo mawo wa zon etombo e inti tonto e we sinu we wa blodo amisado egbe do ezia san egbe ton budo jero mina blo nlo deji de egbe yin o ablori gbaja sin okweyo ejan eze de do bodo de go budo mina blo no wiwa mon koton bo na so vo yin eno ro ma o sinu kan o e mi e bi sese mi khodo e ta edi konton ta edi militant bo mi zon po bo wa do ko ni ma o nde o to no mi de godo ne do ko me huin bo nde ma o wa ne de gan dudu we do zin côté e o zo mi de godo ne be wa fi do egbe bo ablo mi wa pe di do ton na ma o azon de ma o wa ne wa do ko don ma o de mi me to vile nu kume da gun union rensan do ma Christ ji no ne ni bo kun kuma mi da ho gangan bo mi do mo nko do mi do afom de no aso gbe we afom me bi se don so gbe bo mi nu o wa lo sin teme wa to do egbe sin azanji be ni family frère son do mo frère je ajoun sin kamera na mi ajoun de pro jamina no mo jan ko van ye bayi o nu yiwa le do jan o titome beta le do jan association culturelle soit vallée ton ene ye bayi nu yiwa ye do ajo meri wa o topon gan ye ton ho meri o du topon gan ho wo fegbon ni to ye do ajo na azon yiwa ye ton bayi ancien be ye ton ye do ajo me ton ko kin ko don ye wa son jan e vivina ye mo beta ene tito ene mo do ajo me ton ko kin ko don no ene jojan be mini baba dawo ye to vive o gan o sien meton jira a ko teyon po modeste dabu ako ile ye yan ton ko me de na se crève de gbele ye me de wason mi do ye do français gbe me do ye me de yin ason wato na to bitona inu kon vale bitona inu kon wi be do ran do ajo e vivira mi no boe ni yin premier be nde blo bi de fie gbe bo mi ze waze crève bien no da ho mi le blo biton wa mais de blo bi de gbe na yin nu bora re asogba bora re nu gba kaka soyi ma o da go lo da mi bo association lo e na inu kon
wa filɛ wa kpɔn de lɔ no yigbɔn lɛ mi dɔn do yɔzu lɛ do yan do dzro bamɔrɔ de mi de nu yɔ mɔ do mi na wa sɔn bɔ yan dagbe bɔn mi yɔzu yina wa yɔrɔ mi hoe dɔn ga ide yɔrɔ mɛyɔ lɛ be dɔn do mɛ bi conseil de xɔmɛ filɛ dɔn do mɛ bi mɛ go yi mɛ bo wa filɛ bi dɔn do pàtàkì wa yɔrɔ minɔ vi de we mɛ hoe nuɔ gbɛnɔ yɔrɔ bonu Antoine bo de xɔmɛ fiɛ nzi sisi we mɛ dɔn lɔ bi bo dɔn do na den wa bo mɔ de xɔmɛ fiɛ vivia mi e do kia rɔ we mɛ viɛ nugbo. bẹ́ẹ̀ni fami fúrẹ́sì tó mú fúrẹ́jẹ tẹ́pá dàngbò tán dàngbò ní kàmẹ́ ẹ yọ̀rọ̀ jọrí kí n kọ́ tó mi lọ náà mi ló o àzán dàgbò ìwà fẹ́rù bẹ́ẹ̀ mi lọ tó kàn tó ẹ ní gbọdọ̀ yí ìkọ́ tó mọ̀ gán rí mo kọ́ ọ̀hún bí ọ tẹ́pá ẹ ní kọ́ tó mi ìfúrárì kpọ̀dọ̀ gọ mo hàn jẹ mẹ́ta kún èyí mo kún pọ́pọ́ yé kún mẹ́ kọ́kọ́ tó yé kún ká mo kún yóò ṣe tó takún lé kún ló tẹ̀ tó tọ́ nǹkan ẹ̀mẹ́gbẹ̀ yẹn kó nǹkan tó takun mɔrɛ hɔn takun yi yɛrɛ fɔ takun do dango ni tɛpa mi do fɔ pété dɔn ma yɔn de yi takun do walo to tɔn kɔɛ mɛ bɛ to gɛn mina bi yɔ bɛ biati de mo yi nukun mi tɔn vivɛ do kpɔn yɛ tɔn kɔɛ bɛ o gan mi tɔn o siɲɛ mi tɔn rɔya ti mi bɛ ne tɔn e yɔ tete iye fɛrɛ yɛ tɛnɛ mɛ misisi jɛ mi tɔn zera akɔtɛ kpo jakɔ awɔnjinu kpo yɛrɛ tete iye wà fɔ tɔn kakaka wà fɛrɛ yɛ tɛn tɔn kɔɛ do yɛ ne do gɔ mi akɔn yɛrɛ. Dio maçon em de fi bon no soulever tombo amere ne mere ka so de chodo abre no yiron bon no bai donc o mere son tombo soulever bon wa soulever tombo lo bon melodo mina wa bo akpon bodo mi atron koto don de tron koto lo we wa etan lo e yiron bon mi pero paro me fi be pon tombo lo mi amodo ye de no gba tombo bronze metale yo wa bo fo tombo de bo ze melezin tabo ze ne blofo ye no be nu kan huhu le deji la ko mere ma ero ye blo nu mon koton pe hwande mi do wa indo mewe indo ete alogo de me do na gona te palo me wo indo yido na kwa kwelogbe bi bo kwelogbe na ite de la irande mi mo file bi se do timbo garden do na pe kwelogbe bo ni do pano e ya ile do krotilo abi ya ido gbon kwelogbe bo ampul la pe kwelogbe bo mele ne abote wa de same ampoule de tita yan mo peton mende wa baba mnono wa son les filles tonde baba mnonga wa son les filles et les filles ka bo jime bido azon lo men de filles bo mnogo alore tonde baba mno ade yon opo e wa ya bo ye wa do ete de filles bo ya entrepreneur de voro filles pa entrepreneur de ason a de filles mais de baba mno di chiora da ibo e yon mi le ne ja tombo ze akagbe yiro yiro mi bo mi no ze tombo yakai tombo ro uze akagbe mi wa bo mo nlo le bo echi mo re bo yo gba tombo le bo de metale donc mi wa mairie bodo de mi mairie bodo mairie do e ma do re pepe ya chi o mero le bo awuliye ile be pan ne jimina no mo sakana egbeton mo bi o to gan po van ile te ni wure do yini no le wure ji donya tepa ton ko ene do o ye ma di me do to fan yin go do din takun gbona yin me kuto me be ni van yin no da takun ni kwera me kuto me di be ba me ne re gbogbo ri o to ire na son donya oju egbe no de ni van yin no yan jane be o me takun ene ire yo din takun gbo lu gba wo ni to be mi no bi o to ga mi to nkan ko e fan yin tenpon mo de won kin ko to ne ba jan no ene ni do gbojijo lo dango sin kame na yin do ma gbo lo me takun ko sin yin tenpon mo hune do be ni to me no mo sakana egbe don ma on mere kon mi do kre ko san ko mi don do me ti te pata mere ro togo mere ro benin ni igbaye mi don do me bi pata mere ro diaspora bi pata don do president fan club of royal tv tori gbeton don do mi sisi je mi ton hunu gan gbe ma to bo si abogo ton mi don do mi ti te gbe ma on to gan pabriba o gan yoyo chon le do gan mi ninu gbe ti do sous matin don di ti te gbe do mi na fa yo de we matin arrêter autant o dede mo pe toji e do se o gan ne do o come gan mi ton do come gan mi ton e kuku tora amo ye wa kon jere ga to gan ma kon ma se o mere wa conseil mi ton gbe do to premier conseil mi ton do sous matin do gan mi ninu gbe don do ti te gbe ma o mere do yero ni godo mi da ye mo mi ton ni godo mi da mi do sin gan do mo mi mina mo to vi o nandri mo mini no yi America asogba po dafro se dagbare bo ire ro ye imo lo ni godo mi da mi do sin gan mo mi e kan gagbe